Okay, Assalamualaikum. Alright, untuk part keempat, kita akan fokuskan kepada PDP berkesan. Okay, jadi Kak Mas tahu semua yang ada dalam grup ini ataupun pendidik-pendidik lain pun memang telah mengamalkan PDP yang berkesan. Tak ada masalah yang tu. Cumanya untuk hari ini kita nak fokuskan sedikit kepada bagaimana kita nak melengkapkan PDP kita sebagai persediaan untuk penilaian para nazir. Okey. Baik, yang penting adalah of course kita punya adalah kita punya RPH, ya. Rancangan pengajaran harian. Tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan gunakan ERPH ke ataupun RPH yang ditulis dan di-type dan di-printkan, macam mana pun tak kisah, as long as we have that. Itu orang kata lesen besar tu, lesen besar, kena ada yang tu. Kalau tak ada yang tu memang sakit lah. Okey, jadi pertanyaan yang selalu yang diajukan adalah, okey, kalau digunakan ERPH, adakah perlu kita print kan? Selalunya berdasarkan pengalaman dan juga daripada informasi dia yang dikongsikan oleh rakan-rakan yang lain, kadang-kadang para nazir ni dia nak RPH pada minggu sebelum dia datang dan minggu yang dia akan datang, yang itu diminta diprintkan, ya. Tapi mungkin ada yang tak kisah, yang okey je dengan online, terpulang pada nazir. Jadi apa yang perlu kita buat adalah apabila kita berpeluang berbincang dengan nazir ataupun semasa mereka call, tolong tanya yang itu. Okey. Sebab kalau macam Kak Mas, I don't have any problem sebab Kak Mas akan print. Memang RPH Kak Mas di print dan dimasukkan dalam file, ya. Jadi untuk kawan-kawan yang menggunakan ERPH, I think it is better for you to ask, ya. Tanya, tuan, saya menggunakan ERPH, jadi tuan nak macam mana nanti, adakah perlu saya printkan? It is better to ask, to clarify things. Okay, so that is one thing. Okay, kemudian the format of RPH itu pun selalunya kita buat tidak terlalu detail, ya. Untuk Kak Mas akan buat minggu yang nazir akan turun, formatnya akan lebih detail. Format yang sama, tapi lebih detail sikit lah, penulisannya lebih detail sikit. Okay, begitu. Alright, itu tentang RPH. Okay, next adalah persediaan kita, of course, ya. Kalau Kak Man nak sentuh sikit tentang drama, please lah, jangan berdrama, jangan ajar student kita berdrama. Okay, jadi kalaulah minggu nazir nak datang tu ataupun seminggu sebelum nazir nak datang tu, baru kita nak train student kita nak gunakan Jamboard, ya, nak gunakan Padlet, ya, nak gunakan blog. It will be very very obvious, ya, sangat-sangat obvious di mata nazir sebab mereka ni sangat-sangat berpengalaman, ya. Sekilas air melintas, sekilas ikan di dalam air, dia orang dah tahu, ya. Dan kadang-kadang budak-budak pun dah panik, alamak, madam nak buat macam mana ni, apa tu Padlet, something like that. Memang pecah rahsia. Okay, so please jangan ada drama lah, ya. Kita train student kita seperti mana kita memang biasa, PDP kita yang biasa. Okay, alright. Kemudian apa lagi tentang PDP? Ya, tolong ikut kita punya ni lah, SKPMG2, okay, daripada 4.1 sehingga 4.6, ya. 4.1 guru sebagai perancang, adakah kita merancang? Of course lah, kita dah merancang PDP kita dengan kita punya RPH and so on and so forth. Kemudian sampailah ke yang ke-6, 4.6 iaitu murid sebagai pembelajar aktif. Dia akan tengok semua tu. Okay, adakah kita membimbing dan adakah student ni aktif? Okay, macam mana nak aktif? Alright, jadi ini adalah satu pertanyaan juga semalam. Macam mana kita nak pastikan murid kita aktif? Okay, macam mana kita nak pastikan murid kita tak kaku? Okay, semalam Kak Mas kongsikan bagaimana Kak Mas jadikan student Kak Mas yang tidak mahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Tapi ini bukan tentang PDP semasa penilaian nazir sahaja. Okay, this one is sebelum itu. Jadi semasa diterima student, ada student yang even ada kelas, not just student, ya, even ada kelas yang tidak aktif berkomunikasi sebab Kak Mas mengajar bahasa Inggeris, ya. Mereka ni adalah student-student pandai.
Okay, Alhamdulillah Kak Mas mengajar di matrikulasi dan kita menerima student-student yang selected, student pandai. Tak ada masalah itu. Tetapi dia orang score A dalam maths, dalam chemistry, physics, engineering semua kan. Tetapi sedikit lemah dalam bahasa Inggeris. Okay, walaupun dalam slip tu A, tetapi when it comes to communication, mereka sangat-sangat perlukan bantuan. Okay, sampai kadang-kadang kita rasa macam kenapa budak-budak ni tak nak respon, dia tak suka aku ke? Okay kan. Alright, it's not that they don't like you, it's just that they have some restraint. Dia orang tak nak bercakap sebab tak boleh berbahasa. Dia orang rasa tak ada confident. Okey, jadi apa yang Kak Mas buat adalah kongsi sikit apa yang Kak Mas buat adalah menggunakan teknik belasah saja. Ya, teknik belasah saja. Okey, teknik belasah saja tu adalah bila mereka kita mulakan dengan kelas yang sangat-sangat tidak aktif. Okey. Belasah saja, jadi Kak Mas terangkan pada dia orang, for my class, it doesn't you don't have to speak wholly in English, but if you can, go on. Alright, for those who are not very confident, you can use this belasah aja technique. Alright, okay, means that maybe 60-40, 60 in bahasa Melayu and 40 in bahasa Inggeris. Alright, mungkin ramai yang tak setuju dengan Kak Mas, but we are not putting this for all the students. Cuma student yang memerlukan bantuan, ya, untuk push their confidence level. Right, 60 and 40. Alright. Jadi bila mereka tengok yang kita madam je, boleh je. Jadi mereka akan menggunakan kaedah tu. But slowly mereka akan bergerak daripada 60-40 dia akan menjadi 50-50. Okay, and then dia akan dah jadi terbalik dah. 60-40. 60 in bahasa Inggeris and 40 in bahasa Melayu. So that is a good improvement. Okay, yang Kak Mas melihat pada anak-anak Kak Mas ni. Okay, alright. So ini satu yang boleh kita tonjolkan adalah kemenjadian pelajar. Jadi kemenjadian pelajar ni kita tak tengok kepada peperiksaan sahaja. The improvement from not so good to much better student. Okay, alright. Jadi ini yang perlu kita tonjolkan semasa PDP. Okay, student yang aktif. Ya, student yang aktif. Okay, another one is student centered. Student centered. Yang itu yang kita kena highlightkan, student centered, not teacher centered. So these are the kaedah yang kita perlu ni lah, yang kita perlu hadam. Alright, what is PBL? Okay, what is student centered? Alright, apa tu flip learning, blended learning, and so on and so forth. Yang tu kita kena ada dalam minda lah, just in case ditanya. Right. Okey, jadi bila kita memfokuskan kepada student centered, insya-Allah student akan aktif. Okey, kita cakap kurang, student yang cakap banyak. Itu yang selalu Kak Mas tekankan dalam kelas. Okey, I'm not going to talk a lot, you are going to do the talking. Alright, I'm just going to assist you, facilitate. Itu yang selalu diamalkan lah, dan Kak merasa semua orang pun mengamal yang itu. You are just sharing. Alright. Okey, so apa lagi tentang PDP berkesan? Pasti kita follow SKP MG2. Follow yang itu, insyaAllah. Bila kita buat practices ataupun kita buat dengan student kita, tengok, okay, 4.1 ada tak? 4.2 ada tak? 4.3 until 4.6. Kalau ada, jangan risau, insyaAllah PDP kita akan berkesan dan it's going to be a success. Alright, insyaAllah. Alright. Kemudian satu lagi yang Kak Mas suka nak kongsikan juga adalah bila kita perlu menulis refleksi. Kita perlu menulis refleksi, of course, dalam kita punya RPH, kita kena tulis refleksi. Apa yang Kak Mas amalkan adalah, it's not just a refleksi on my own. Maknanya bukan refleksi yang Kak Mas tulis berdasarkan pemahaman ataupun pengamatan Kak Mas sendiri pada kelas tersebut, tetapi juga adalah refleksi hasil daripada kutipan daripada self reflection dari anak-anak Kak Mas sendiri. Jadi selalu Kak Mas amalkan ini 5 minutes before the class ends, mereka akan menulis refleksi mereka di dalam blog Kak Mas. Mereka akan tulis. And selalu Kak menekankan juga, you don't have to bodek-bodek me. Tak perlu bodek. Okay? Just tell whatever you feel. You rasa macam mana untuk kita punya sesi hari ini? For example, kita gallery walk. Okay, how do you feel about the gallery walk? Do you like it or you feel bored?
Alright, you tak suka, you rasa macam somebody is cheating ke apa ke, just write in the blog. Okay, jadi satu, bila mereka menulis di dalam blog, kita mendapat refleksi yang sangat sincere daripada student. Sangat-sangat sincere, sebab kita mengajar mereka, you tak payah nak tipu. Just because the refleksi itself membawa maksud yang kita menulis apa yang kita rasa untuk penambahbaikan. Okay, jadi mereka akan tulis. Jadi bila mereka tulis, Kak Mas akan kutip. Kita akan kutip, kita buat analisa. Dan daripada itu pun kita akan masukkan dalam refleksi kita. Okay. Dan daripada situ tu, daripada refleksi yang student tulis tu, kita akan membuat penambahbaikan kepada aktiviti ataupun program yang kita akan jalankan selepas itu. Rentetan daripada refleksi yang diberikan oleh student. Okay, so I have talked about RIH ataupun RPH, kemudian keaktifan murid ataupun pelajar di dalam kelas, kemudian refleksi, which is very very important. Jadi refleksi ni janganlah tulis okay, a class was successfully conducted. Okay, that one is macam very just touch and go punya reflection, tak memberikan satu impact pada kita pun. Okay, alright, so I think that's all untuk PDP berkesan. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi Kak Mas touch on the most important things yang insyaAllah mungkin akan dilihat dan ditanya oleh para nazir. Okay, so I think that's all for today. I think that's all for this part. See you in another part. Okay, Assalamualaikum.